Shalom, tongod pinay ko sa COVID ay sinsa lambingaran ni Tuhan Yesus no kapisamong toko bagus sidhabal toko vasihan iti hogot ito nibak berupa renungan ito ko sa COVID ay gamad ito ko menguog iboros do kinaringan itong patot iboros sa kinaringan ikinginan ko padambus isa dito no nasapulan ko no antawa Kristiyan ko girontop. Tako pinay ko gumotong ulun udupong kon ko Kristiyan o kurang Kristiyan no kakali do tong gulivong sampai amo ohoratisan tantu ihal kabanaran bahwa Yesus manaman ako kinaringan. Gumotong ulun dot korontob ikosipan yati torontob Yesus guru antawa nabi. Tapot amo kasandot sid pangitungan nati da bahwa Yesus manaman ako kinaringan. Tigara lo Kristiyan gugumaridya isidjil no podsu baik ilohob kino atong pisikan kino kani sosok kino gamamamodsu kipangkat na tasavat sa garidya ko kipangkat na panginjil ngaong ikosipan din ng arontob na kosid pangildaan to kitab to patamo ko sandot sa ginavo mamapurimanan manal itkuwasam kabanaran tanto ko asoy harati di ko Kristiyanan to ko. Sabab pinasid ka pa sa subab-subab, kahadyang ako na tulon Kristiyan na kukumiya do, kahadyang ako na itong ulon Kristiyan na kukumiyagay, kahadyang ako po itong ulon Kristiyan manakaw, kahadyang ako po itong ulon Kristiyan at asakaw, atakabol ko o buguruvak o dumabusid ka bang, magapid, mangolimot, kukumiyagil, obing hungot, arampus, amo samod, magumupo. Tapot kigaralo Kristiyan, kokipangkat sa garidya. Nakadanday na po Kristiyan na laid to keluarga ongkob bimang Kristiyan. Iyo tiniti nga binay ko Kristiyan no vatu do ko sa duvon na tulun bokon. Nanasabab to gumatong lun mamaras biyana dot amo ko'y sumubang Kristiyan. To imatay ka nitong ulun Kristiyan. Kakali ko kumiyado, kakali magavok, kakali manakaw, o magumpi kagamaon nit. Amo miyonong ni kainginan no kinaringan. Anjadi yo tiditi ajadi do vatu do kasaduvan na tulun bokon. Asalamat katulun norontob ki ugama antawa no ko Kristiyan po ma. Nakaharati do nununo padang ugama no kelo do kitab igara lo guru do kitab tapat igagamaon ibaboroson ikabazasob sebab mga asay bida ditong ulun it aso Tuhan ko ki ugama tantu amo asalamat no pinay ko. Matay to po toko pogi boros di Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 5 itu punopod. Di boros Alkitab Indonesia. Maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Atadasi boros di Tuhan Yesus Siti kanangan kaihal kepercayaan atau pengosipan bahwa lobya penting antawa keso sidhal at ugama inono okon kabay korontob sidlabus yad kay hal pangildaan kapangkat antawa garal o kadudukan sid garidya tapat lobya mantad keno kadituhan Yesus o inonoy gama magkoposisyon na tabanal miyonong ni kainginan no kinaringan inonoy pagama di boros o kinaringan subab-subab it ongulun at Farisi ko itong hali Taurat midalo kitab yo tiditi gadaman no kitab yo tiditinuno kano pa ihalot ugama ilaan yo tiditiki pangkat baik sidhalot ugama maupun sidhalot kerajaan Romawi hisadiri kangkab tutok dia tinopon do pangilaan kanangan kay hukum o mihalot tudukan at ugama topot it kavazado ti subab-subab ikagamaon yo ti isikap yo ti patamihi di boros sa kinaringan bertantangan manali gagamaon yati subab-subab it pangilaan yati sabab pino kadituhan Yesus yati diti rurungan na munafik nila ni tabanal nila ni kavasihan nila ni kenginan no kinaringan sampai yajal pod yati tapat yati kondiri amo pagama di halo tabanal sabab pino kadituhan Yesus yati diti amo kasubang sid kerajaan no surga yati diti pazat di Abraham bangsa Yahudi original antad sid bansa di pinili o kinaringan gadaman na kitab palayan sid gereja kiro-kiro nga minsan kaya no
amo ko subang yati sid karajaan da sorga. Tanggal pinay ko akon kajaminan at asal na ko Kristiyan, asal na podsu, asal gugumaridja, asal palayan garidja nga tetap ko subang sid surga. Minsan ko kakal ara to gagamaon. Kakal obungaw, kakal misalisok na karatan, kakal susumana na tulun, paatag di kasalan na tulun, susumuli na karatan na tulun, susumambay lang rogon, kakal mangapu kumaguhok yung waro ko susanan tawahin ng kaban. Rahati bay ko kulit at kiyugamato ko topot kirong ko fulanot. Nagantiano kulit tulinumunu topot kakal kapata yung manindok tukibisay. Tangang pinay ko kadanto ko mangitong natit panakit atong halitawrat ang ulun na parisi. Sidgaridja di tiason no. Varo dati mangitong dat ay pasto inabadinoy. Itong ulun di 2008 taon nakatalib. Si Israel okon kasi dito ko okon ko zaman biano. Tangang pinay ko ipanakit iti kakali menular kakali varo sid tanga-tanga pianatan nagaridja sampay bian. Minsan ko Kristiyan to kono nga gaman sebab mga kakali na po turut ako di kinginan nuguvas kado kitab. Okon ko kado pandita tapat kado kitab amoy ko subang sid karajaan da surga. Boros sid kitab boros di Rasul Paulus sid kitab Galatia pasal 5 ayat kahapadam si Zam sampai 21. Borosid Alkitab Indonesia ya diti. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Atadaha sidayat divana pada miso dat isaino po rahati amu mengimat toki pangkat gereja ko asa pemimpin ke jemaat biasa ang kakal pagama di kauzian nuguvas tanto amu kadi boros na kitab amu ko suvang amu kanu nuno po sid saradam di karajaan no kinaringan amu ko suvang sid karajaan no sorga amu kasanganu di karajaan no kinaringan untuk patut ako tangop pinay ko sid ngaran ni Tuhan Yesus. Bisa diti mga gazado ko tong pinay ko tong din Kristiyan nuno pasong aliran ko denominasi do gereja. Ong amo no kasuhut ko di boros sa kinaringan kon ko sala do gereja kon ko sala do denominasi. Tuy keselamatan diti tong pinay ko. Tanggung jawab ito ko masing-masing. Tukuan to ko mangitong ikosipan nito ko masing-masing. Ikorinto dato ko maza di boros sa kinaringan. Tukuan to ko mong itong ikabazaw di ko sipan ito ko o mikabuatan na to ko subab-subab. Tukuan to ko mong itong apakano ko suhut to ko no di gazaran ni sundo to susi antawa kakali kinginan nuguvas o gumazan dito ko subab-subab suropadaw. Karan to ko mong itong not ilo surga di loyad ko pasar do sada ko sayur. Tuisay no po nga buli sumuvang. Topot karajaan no kinaringan tanid. Tukadi Tuhan Yesus si Injil Matius. Pasal kedua podom nuvo ayat podom 4. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. O gumi no kodim, o gumu ilinigo, tepot ako di kinapili kadibar sa Tuhan Yesus. Secara konteks Matius pasal 2 podom nuvo ayat kes sampai podom 5. Minanadahas dat ilinigo dita sa sulong dadang mogontong. Sekalipun no kosubang yotisid balay di minogontong. Tepot oleh karena asa sulung dia tidak menogontong sinunsub sampai niada sid kotuvangan inanoy suriban inaraka antawa kapatasan pendain sulung minogontong harati tongo pinay ko osusi ko posizon mozo di kainginan ni gazaran ni sundot osusi manakala ita sa sulung rahati bay ko ngaran no Kristiyan yoti topot yad ko topirik ko panuduho to kibisay. Iri ikasala ni piagama subab-subab. Indarama to sumambayang. Indarama ulun no kipangkat sa gereja. Ang pinay ko sigaran ni Tuhan Yesus kisulong to kuno ka.
dat pakay na magontong. Ang aso po, kaya no, tungod pinay ko magapit ako, pasurot ikaw si pandito ko. Obo zigi pagama di boros na kitab, padaon ikaw buatan ng daid. Iriog ni makigazad di sundot susi supaya kadapat ko pagama di kenginan no kinaringan. Tungod pinagsigaran ni Tuhan Yesus, ito ko diti, no suhu di Tuhan Yesus. Sinboros na kitab kiboros si Yesus. Ikaw din no, panganabaw do vinangun. Ikaw din no, asin na pamagunan. Tapos tungod pinay ko sera, ikaw buatan ito ko subab-subab, ikagamaan ito ko subab-subab. Nga mumiyonong ni boros na kitab. Konokon ko ano to ko, at jari to ko do panganabaw do vinangun, tapat ano to ko do vatu do kasaruvo, nito luntani. Songkuro pa kadahid tungod pinay ko. Songkuro pa kadahid. Christian din ibuvan taon na tumul. Si pamagunan to ko Malaysia, sila City Varogaridja. Tapot kakali jinuta ng tulun mamaros. Itong ulun Christian, akon ka iyad ka Yesus. O gumutang ulun mamaros na tamo kay sumavang Christian. Baka no gumitang ulun Christian vakon no mungiduan ni ko si Panyoti. Maliw na tugama. Alikar na kasado, ikabuatan nito ko. Ang pinay ko simbana ito ko iti takdir diti. Sumiliw to ko naman alatong ulun Christian. Ikenda zo di ngaran ni kinaringan akon ko ikumikum di ngaran ni kinaringan dito ko. Tobya din na itong pinay ko. Ingin ako magasa dito komentadua. Tuhan Yesus, manarima kasyo kayo di boros na rongo dahay sa diti. Kasi po kayo boros nyo na kabanaran to susi. Ikapasidahay. Sa pinatuhan na pinarongo dahay, mindamo ko di kuwasa di sundo to susi. Supaya mga gazad dahay tumimpun biyano, isa diti, supaya sumuhut manamanal di boros ni kitab. Sumiliw ko di panganabaw do binangon, sumiliw ko di tasin na pamagunan. Imangovit itong ulun, antad katubangan, sumuvang sid kanavahon. Inono ikasalamatan, saraldom ni Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Para tayo ko sa COVID-19, imongining ni habal ko basihan niti sitid channel niti. Sid saraldom, ingaran ni Tuhan Yesus minta doa ko. Amen. Tuhan Yesus sumarkat nito ko sa COVID-19. Tuhan Yesus sumarkat ikaw di mongining sampay pagama ditulukan niti. Amen.